Hi, I'm Teacher Mira. Tara, pag-aralan natin ang mga patinig na A, E, I, O, U. A. Letter E, E. Letter I, Letter O. Letter U. Basahin natin ang mga patinig na A, E, I, O, U, I, A, E, U, O, A, O, I, E, U. A, E, I, O, U. I, A, E, U, O. A, O, I, E, U. A, E, I, O, U. U, A, I, E, O. I, E, O, A, U. Tara, sagutan natin. Isulat sa patlang ang nawawalang patinig. Number 1. Aso. Number 2. Ilaw. Number 3. Ubas. Number 4. Oso. Thank you for watching. God bless everyone. Please like and subscribe. God bless.